অধ্যায় পাঠ করলাম। সেখানে ভগবান বলতেন, বলে ময়া বিশ্ব মনো এমা নিত্যযুক্ত উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়া পেতস্থে নে উক্ত তমামত। বলে যে ভক্তগণ আমার ভাবে সবসময় থাকে, আমাগত প্রাণ, সে ভক্তগণ শীঘ্রই অচিরেই আমাকে লাভ করতে পারবে। তো সুতরাং ভগবানের নাম মুখে নিতে নিতে আমাদের ভগবানের উপর ভাব তৈরি হয়। ভগবত ভাব যখন ভেতরে তৈরি হয় না, তখন ভেতরে স্বর্গ তৈরি হয়। শুধু ভেতরেই আমাদের পরমানন্দের উদ্ভব হয়। হীরে মতি हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। বলে আপনারা যে হাতে হীরের ব্রেসলেট পরে আছেন, স্বর্ণের অলংকার পরে আছেন, সে হাতটা হাত নয় না। কোন হাতটা হাত? যে হাতে আপনারা ভগবানকে আরতি দেন, যে হাতে আপনারা ভগবানকে আরাধিকা প্রদান করেন, সে হাতটাই হাত। मरकर भी अमर नाम है उस जीविका जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो জীবন কিয়া করে। এই ক্ষুদ্র জীবন আপনি কি করবেন? আপনি ভগবানকে দিয়ে দেন। এই ক্ষুদ্র জীবন আপনি মীরাবাইয়ের মতো ভগবানকে অর্পণ করে দেন। ভগবানের নামে আপনি এই জীবন অতিবাহিত করুন। সেই ভজনটুকু চলুন একটু শ্রবণ করুন। জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দ করো। ऐसे लगे लगन ऐसे लगे लगन ऐसे लगे लगन लागे लागे लगन लागे लागे लगन लागे लागे ऐसे लगे लगन मेरा हो गए लगन ऐसे लगे लगन मेरा हो गए लगन। वो तो गाने गाने हरि गो गाने लगे महलो में परे बनते जुगल चले, महलो में परे बनते जुगल चले। मीरा रानी के दीवाने कहने लगे ऐसे लगे लगन। আমার মায়েরা মীরা দেবীর নাম কে কে শুনেছেন? মীরা ভগবানের গান করতে করতে ভগবানকে লাভ করেছিলেন। শুধুমাত্র ভগবানের গান করেছেন। সমস্ত বাধা সমস্ত প্রতিকূলতা এক পাশে রেখে মীরা ভগবানের গান করেছেন। শুধুমাত্র শাশুড়ি মীরাবাইকে পছন্দ করতেন না। সে মীরাবাইকে শাশুড়ি অনেক জ্বালা যন্ত্রণা করতেন। শুধুমাত্র সে জ্বালা যন্ত্রণা পরিত্যাগ করে মীরা ভগবানের
গান করেছেন, ভগবানের নাম করেছেন শুধু। কেউ তাকে রুখতে পারেনি, কেউ তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সেজন্য বলতেন, कोई रोके नहीं कोई ठोके नहीं, कोई रोके कोई ठोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, बट संतों के संग रंग मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण करे लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण करे लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन। সেই রানা, প্রতাপশালী রানা মীরাকে বিষ দিয়েছেন শুধুমাত্র। সেই মীরা বিষ পান করে বিষকে অমৃত ভেবে পান করেছেন এবং পান করে করে সেই রাধা গোবিন্দ মাধব মন্দিরে অন্তর্দান হয়ে গেলেন শুধুমাত্র। সেজন্য বলতে লাগলেন, রানা নে বিষ দিয়া মন অমৃত পিয়া, राना ने विष दिया मन अमृत पिया, परे दानी पदा बाबा गबरे गा, सरे गा बाबा गबरे मा गबरे गा, सरे गा सरे मेरे सरे सरे का, गरे नि सरे सा सरे सा सरे सा सरे सा सरे सा सा गा सा सा नि सा 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 नि सा 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 नि सा सा गा गा बाबा पापा, राना ने विष दिया मन अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, महलों में परी बन के चुगन चली, महलों में परी बन के चुगन चली, मेरा रानी की दीवानी कहाने लगे, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गए मगन।